Oke teman-teman, kita bersihkan mobil truk pasir. Kita bongkar dulu teman-teman. Wow, ada mainan teman-teman. Kita langsung bersihkan. Forklift. Mantap. Wow, ekskavator pemecah batu. Keren. Kita langsung bersihkan teman-teman. Mantap, jadi bersih teman-teman. Kita bongkar lagi. Wow, lihat teman-teman, mainan lagi, mobil beko. Keren sekali. Wow, bulldozer teman-teman. Mantap, kita langsung bersihkan. Mantul, kita bongkar teman-teman. Wow, mainan lagi teman-teman, mobil molen. Mantap. Wow, salender teman-teman. Keren. Kita langsung bersihkan. Mantap, kita bongkar lagi teman-teman. Wow, besar sekali teman-teman, bulldozer. Keren. Wow, mobil box. Mantul, kita langsung bersihkan teman-teman. Mantap, kita bongkar. Wow, kita langsung bersihkan teman-teman, mobil truk. Mantap, mobil kebersihan. Keren, kita langsung bersihkan teman-teman. Mantul, kita bongkar lagi teman-teman, mobil off-road.
Mantap. Kita langsung bersihkan teman-teman. Keren. Kita bongkar lagi. Wow, mainan lagi teman-teman. Mobil derek. Mantap. Wow, mobil box. Keren. Kita langsung bersihkan. Mantul. Kita bongkar teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Loader. Keren. Masih ada teman-teman. Mobil pemadam kebakaran. Mantul. Kita langsung bersihkan. Mantap. Kita bongkar lagi teman-teman. Wow, mobil tangki. Mantap. Mobil balap. Keren. Kita langsung bersihkan. Kita bongkar. Wow, pesawat teman-teman. Masih ada pistol. Bagus sekali. Mantap. Kita langsung bersihkan. Kita bongkar lagi. Wow, ekskavator. Keren. Ada lagi mainan teman-teman. Kereta api. Mantap. Kita langsung bersihkan. Satu lagi teman-teman. Kita langsung bongkar. Wow, helikopter. Mantap. Motor cross. Kita langsung bersihkan. Bagus-bagus teman-teman. Mantul.